ambil yang bulat-bulat ini. Mana pasti gila ngono aja. Random kah? Sekarang ambil yang ini Kita lebih belajar ya. ya wes. Pemain kita mau ambil biglet di lono jenek sing natap pokoknya. Ambil biglet. Gimana kah? Waduh, natap teman-teman, tapi kepalanya keangkat dia. Apakah masuk? Bagus. Rezeki bagus. Wes ra apa? Awan-awan rezeki awan-awan. Roh tak taruh rezeki, tak benakne apa? Ya. Duh, ndak kena mul, Bang. Malah lepas teman-teman. Awaknya gue nunggu nih Jonathan. Wes aja maju-maju, kena dasi man. Lho ya kena dasi teman ya. Udah selesai nih. Bukan sangat besar. Wih, melebu ngunci malahan. Sekalikah teman-teman, sekalikah teman-teman, sekalikah. Dijeki ning ngene lho, dijeki. Rodok maju dijeki nih. Maju terus, neng. Terus. Rodok terus. Hop, wes. Melebu selup. Nah, mulai. Tangannya keambil kan? Aduh, ambil saja. Matang. Di pause dulu. Oke. Udah sini. Oke. Gimanakah ini? Aduh. Awak itu. Blek awak itu ya. Nah, awak emburi kono. Nang keleke nang gulune. Wis kayaknya delok. Oke, masuk aja. Nah, bagus, masuk. Oke, keangkat sekarang teman-teman. Ini keangkat ini. Langsung live. Alon-alon unjone. Tek. Leh, bantermen. Aduh, kok bantermen apa? Saparakne rene. Oke. Jenek senata pokoknya. Oke, jangan ada yang natap. Oh. Ayo. Nah, ini. Oke. Ndase apa? Ndase. Aduh, lu wis ngawet deh, wis kesusu. Mantap. Udah kesusu. Sikile kewer deh, engko keangkat ucul deh. Nang ndase gulune kono, ngono-ngono kuwi rotok rene titik ya. Mantap, Pra. Nah, mlebu slup. Keangkat nang gulune ndase, nek sikil kewer deh. Mantap, oh. Delep ngono kowe. Aja bingung, kowe wis bingung neh lho. Nah. Stop. Oke, angkat sekarang. Kalau maju di itu, ini ngerutuk dulu nih, apa ya nih? Ngurutin ndak iso, ceplok nih. Wes bulune ndase lho.
Neng dasi kuwi kayane. Ndak ning bokong ngene to. Jajal ora kena kan mangan bokongnya. Jajalan lah. Aduh aduh. Bisa saru. Diambil. Main di luar kita di pinggir jalan. Ambil yang mana? Tapi nak kewan kan?